जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम और आइए जरा अपने उसी रवायती अंदाज में गुड मॉर्निंग कहते हैं ताकि जरा होश में आ जाए। रेडी 1 2 गुड मॉर्निंग। यस दैट्स वेरी गुड मॉर्निंग। और आज जो हम शो कर रहे हैं उसमें जो जिनको कहा जाता है कि वो थर्ड एक फॉर्म है जिसे हम म्यूनिक्स भी कहते हैं और हिजरा का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है, उसमें हमने सर्वे किया बिकॉज हम चाहते थे कि ये जान सकें कि जो खुशियाँ लोगों की शेयर करते हैं, जब भी कहीं पहले होता था, फंक्शन होते थे, सालगिरह होती थी या किसी घर को पैदा होता था या कोई जीतता था, कोई सब कुछ एक ऐसा एक बाबू बैंड के साथ एक और बैंड भी साथ चलता था, वो हिजरों का होता था। और उसके अंदर 55% जो है वो वाइस्लाम जी वाइस्लाम पाकिस्तान। सुना शान जी आपकी तो फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई है, हम तो लोग में बड़ी हिट हुई है, हमें भी हिट हुई है, तो हम सब साथ लगी है, हमारा कोई ख्याल नहीं। आप नहीं है ख्याल आ जाए हमें भी कुछ देना। आप इधर आए ना, मैं आपको पहले तो मैं आपको सोफा देता हूँ कि आप सोफे पे बैठे। खाली सोफा ही मिलेगा, हाँ खाली सोफा ही चाहिए। अभी तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे गेस्ट जो हैं वो आ चुके हैं और मैं चाहता हूं कि इनसे बहुत सी बातें करूं बिकॉज मैं हमेशा समझता था कि ये क्यों ऐसा हम करते हैं कि हम सोसाइटी के एक हिस्सा है जिसके साथ हम बहुत रवैया ऐसा रखते हैं बिकॉज 60% जो हैं वो कहते हैं कि वो दे वुड नॉट लाइक टू बी फ्रेंड्स विद देम। 60% लोग ये कहते हैं, 55% ये बिलीव करते हैं कि इनको स्पेशल कोटा मिलना चाहिए एजुकेशन में और बाकी इंस्टीट्यूट्स में, ऑफिसेज में, जॉब्स में। सो लेट्स सी। लेकिन पहले देखते हैं कि दिन भर जियो में क्या हो रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी पर मबनी गुस्ताखाना फिल्म के खिलाफ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पुरतशद्दुद एहतजाज को आज 5वां रोज। मुजाहिरों के दौरान अब तक जान बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई, जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल, अंजुमन ताजरान और मजहबी जमातों ने आज यौम सियाह मनाने का ऐलान किया है। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर के लिए सदर आसिफ अली जरदारी ने आज तमाम इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की दोहरी रुकनीयत के हवाले से मुकदमे की समाअत आज जस्टिस नासिरुल मुल्क की सरबराही में होगी। अरसलान इफ्तिखार केस में शोएब फेडरल इंक्वायरी कमीशन ने मलिक रियाज हुसैन को अपना जवाब आज दाखिल करवाने की हिदायत की है। एहतसाब अदालत लाहौर पंजाब बैंक स्कैंडल के साबिक सदर हिमेश खान के खिलाफ रेफरेंस की समाअत आज करेगी। महकमा तालीम ने नए भर्ती होने वाले एजुकेटर्स को स्टेशन अलॉट करने का फैसला कर लिया, जिसका बाकायदा नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया जाएगा। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी। आज से पेट्रोल 6 रुपए 82 पैसे, मट्टी का तेल 62 पैसे और CNG 6 रुपए 24 पैसे महंगी मिलेगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना पहला वार्म अप मैच आज भारत के खिलाफ प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में खेलेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब के बेशतर इलाकों में तेज जबकि खैबर पख्तूनख्वा में कहीं कहीं बारिश का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है। जी थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। आपने देखा दिन भर जियो में क्या हो रहा है, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं पहले, उसके बाद बहुत से सवालात हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ। लेट्स टेक अ ब्रेक एंड डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। थैंक यू फॉर स्टेइंग विद अस। वी आर बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आपने देखा ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे। मेरे साथ जो गेस्ट हैं आज मैं चाहूँगा उनसे हम ज़रूर मिलें बिकॉज आजकल उनकी बहुत सी तहरीक भी चल रही है, वो आना भी चाह रहे हैं, सियासत में भी आना चाह रहे हैं, हकूक़ भी मांगना चाह रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है बिकॉज देखें ना, जैसे आप खुशियाँ में शरीक होते हैं लोगों के, और लोगों को भी चाहिए कि आपकी खुशियों में शरीक हों या आपके इलेक्शन में शरीक हों जैसे भी। लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि अपना नाम प्लीज़ बताइएगा। जी मेरा नाम नीली राणा है। नीली राणा जी, मैं कम्युनिटी के लिए सोशल वर्क करती हूँ, अपनी कम्युनिटी के लिए। अच्छा, उसकी नुमाइंदा हूँ अपनी कम्युनिटी। आपका नाम? मेरा नाम सना जी है। सना जी। सना जे जी। अच्छा जी। और आप जो? जी मेरा नाम बेबो इलियास खान है। बेबो इलियास खान जी। ठीक है।
اچھا ویری نائس, بہت اچھا نام ہے. اچھا میں یہ جاننا چاہتا کہ آپ بتا رہے تھے کہ آپ کچھ اس کے علاوہ سیاسی بھی آپ کچھ ایکچولی جس طرح اویئرنیس آ رہی ہے اور بہت ساری چیزیں چینج آ رہا ہے اور ہماری کمیونٹی میں بہت سارا چینج ہے. جب ہیومن رائٹ کے حساب سے آ رہے ہیں, ہاں وقت کے حساب سے بھی جب ایک وجود ایک انسان کا ہوتا ہے, اب جب اس کو تسلیم کیا جاتا ہے, اور یہ چیز تھی, ہم لوگوں نے اس کے لیے بہت زیادہ اسٹرگل کیا, اور اسٹرگل کرنے کے بعد ہمارے آئی ڈی کارڈ کا پروسیس سٹارٹ ہوا, جس کے اوپر ہمارا جی ہم لوگوں کے آئی ڈی کارڈ بن چکے ہیں, جس کے اوپر خواجہ سرا لکھا ہوا ہے. اچھا اسلحے کا لائسنس تو نہیں بنا آپ کا؟ نہیں, ہم لوگ کوئی گولیاں نہیں چلانا چاہتے. میں وہی چاہتا ہوں کہ دیکھیں نا, وہ ایکچولی ہم آنکھوں سے چلا لیتے ہیں. ہاں بس اسلحے کا لائسنس نہیں ہونا چاہیے, باقی خیر ہے. اچھا اس کے علاوہ آپ ابھی جو اس کے آگے جو ابھی آپ کی کوئی کمیونٹی بھی ہے جس کے لیے آپ کام کرتے ہیں؟ ہم کمیونٹی تو ہماری یہی ہے, خواجہ سرا ٹرانسجینڈر کمیونٹی. اچھا خواجہ سرا ٹرانسجینڈر, جس سے انگلش کا ایک لفظ ہے ٹرانسجینڈر, جس کو کہ ایک جینڈر ہے وہ ایک اور باڈی میں انوالو ہو گیا, اس کو کہہ دیا گیا ٹرانسجینڈر. اچھا ٹرانسجینڈر. وہ تو اس کی سوسائٹی کا نام ہے. ہماری جو سوسائٹی ہے, ہم ایک اپنا ادارہ بھی چلا رہے ہیں جو اپنے خواجہ سرا کے لیے ہے. وہ خواجہ سرا ادارہ ہے آپ کا, وہ بھی چل رہا ہے؟ جی ہم اپنا ادارہ چلا رہے ہیں جو خواجہ سرا سوسائٹی کے نام سے ہے, اور ہم اپنے لوگوں کے لیے جو کام سٹارٹ کیا ہوا ہے نا اس لیے. مطلب اس میں کیا معذور گھس رہے ہیں؟ نہیں, ایکچولی یہ بات نہیں ہے. جس طرح سے چیزیں ہو رہی تھی کہ لوگوں کے مائنڈ میں تھا کہ جاب نہیں کر سکتے, جاب کے علاوہ جو اس طرح سے ان کو پتہ نہیں ہے, ان کو اویئرنیس آنی چاہیے, ان کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے, یا بہت ساری باتیں. کاؤنسلنگ ایک آئیڈیالوجی جو وہ اپنا جو ذہنیت ہے یا اپنے جو سوچ ہے وہ آپ ان کو گروم کر رہے ہیں, اس کے اوپر ایک پارٹی کی شکل دے رہے ہیں. ہم لوگ ایک چینج لانا چاہتے ہیں کہ جو سٹگمے لگے آپ بھی چینج لا رہے ہیں کوئی؟ ہاں چینج لانا چاہتے ہیں. جو سٹگمے ہیں کہ یہ کمیونٹی تو صرف بھیک مانگتی ہے, یا یہ ڈانس کرتے ہیں, یا یہ کرتے ہیں, یا وہ کرتے ہیں, ان چیزوں سے ہٹ کے ہم لوگ کچھ اور وہ کرتے ہیں. بہت ساری چیزیں. اچھا ٹھیک ہے, میں صرف جاننا یہ اچھا آپ سے میں ثنا جے. جی ثنا جے, آپ بتائیں کہ آپ بھی کوئی سیاسی رکھتے ہیں, آگے الیکشن میں لڑیں گی آپ؟ ہاں جی, ہم بھی پاکستانی ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ہم بھی چاہیں گے کہ ہم اپنے ملک کے لیے کچھ کریں. جو لوگوں کا ایک مائنڈ ہے, ایک مرکز بنا ہوا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں, اچھا نہیں سمجھتے, بس ایک مرکز پہ سوچتے ہیں, یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی انسان ہے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے, انہیں بھی ہمیں ماننا چاہیے, یہ بھی پاکستانی شہری ہیں, یہ بھی ہمارے جیسے نبی کی امتی ہیں, کلمہ گو ہیں. اور یہ ایسے لوگ سوچتے رہتے ہیں ایک ہی مرکز پہ کہ اگر موقع ملا تو انشاءاللہ ضرور پاکستان کے لیے, اپنی کمیونٹی کے لیے ضرور کچھ کروں گی. اچھا یعنی آپ آئیں گی تو کیا انتخابی نشان آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ کیا ہے, ڈھولک ہی رکھ لیتے ہیں. ڈھولک انتخابی نشان جو ہے وہ آپ نے کہا ڈھولک ہونا چاہیے. اچھا یہ بھی اچھا ہے, لیکن جو آئے گا وہ پیٹتا جائے گا. تو وہ آپ کا آپ کچھ ناراض ہیں میرے خیال میں. نہیں, ایکچولی مجھے لگ رہا ہے کہ آپ بات کو گھما پھرا کے کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا ہے, کیونکہ بہت سارے مارننگ شو میں کر چکی ہوں. آپ اگر اس طرح بیٹھ جائیں گے نا تو بات گھومے گی نہیں. تو آمنے سامنے آ جائیں گے تو ابھی تو آپ نے ذہن بنایا. آمنے سامنے آؤں گی تو آپ شاید گھومنا جو ہے, دیکھیں میرا آج آپ کو یہاں بلانے کا مقصد جو ہے وہ دیکھیں, اگر آپ سب سے پہلے مقصد کلیئر کر لینا تو سب کے مائنڈ کلیئر ہو جائیں گے. کیسا کیا کلیئر کروں مجھے بتائیں کہ کیا مقصد ہے آپ کا یہاں بلانے کا؟ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کی سنی جائے. ہماری سنی جا رہی ہے. آپ کو سنائی نہیں دے رہا میرا؟ سنائی دے رہا ہے نا؟ مجھے آپ کی سنائی دے رہی ہے, لیکن آپ کو شاید میری نہیں سنائی دے رہی. مجھے آپ کی سنائی دے رہی ہے, اسی لیے میں آپ کو سنا کے سنا رہی ہوں. جی سنائیے, کیا کہنا چاہتی ہیں بیبو الیاس خان؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ بہت سارے مارننگ شو ہوئے ہیں, لیکن جو وعدے مارننگ شوز میں ہوتے ہیں اور ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے, جیسے کچھ آپ کر دیں گے آج, تو وہ پورے نہیں ہوتے. دیکھیں ہم لوگ آپ کے وعدے نہیں پورے کر سکتے, پہلی بات تو یہ. آپ کو نہیں, بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بات آگے پہنچانا, آپ کے ساتھ یہ کرنا. جیسے یہ کام کر رہی ہیں, سوشل ورک کر رہی ہیں نا, میں کراچی میں ڈی آئی سی. مجھے ایک سمپل بتا دیں. جی اگر آپ کو اتنی نا امید تھی تو پھر آپ آئی کیوں؟ نہیں, ایکچولی مجھے نا امید ہی نہیں ہے, میرے اندر بہت ساری امید ہے, میرے اندر ہے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو امید ہے اس کو بجھا دیا جائے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. لیکن یہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہو سکتا, لیکن اور لوگ آپ چاہتے ہیں کیا یہ ہو جائے؟ میں چاہ نہیں رہا ہوں. میں یہاں پہ اپنا ایک میرا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ میں اس پلیٹ فارم پہ اگر آپ دیکھیں تو میں بلاتا ہوں, اور بھی لوگ آتے ہیں. میں ان کو یہ نہیں کہتا کہ وہ الیکشن میں جیت جائیں یا فلاں کر دیں. میں عوام کے ساتھ آپ کا ایک رابطہ جو ہے, جو مس کنسیپشنز آپ کے اوپر ڈرا ہوئی ہیں, کنسیپشنز ٹھیک ہیں یا نہیں ٹھیک, یہ آپ کو پتا ہوگا.
لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ یہاں آ کے آپ اپنی بات کر سکتی ہیں. آج اتنا میڈیا ہے, یہاں آپ کو اتنی اجازت دی جا رہی ہے. یہاں ایک ٹائم تھا جب نہیں ایسا ہوتا تھا, لیکن اب ایسا ہو رہا ہے. تو اس کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے. اس کو نیگیٹیوٹی تو آپ کو ہر چیز میں بری لگنی شروع ہو جائے گی. تاڑی بندی ٹیڑھی ہو جائے گی تو انہوں کو غلط لگے گا. پازیٹیوٹی جو ہے اس کے, کیونکہ میں کراچی سے ہوں نا. اچھا آپ کراچی سے ہیں؟ جی. تو پھر اچھا ٹھیک ہے, آپ صرف ہم اردو میں بات کریں گے. پہلے میں آؤں گا. آپ نے کہا کہ آپ بہت سوشل ورک بھی کرتی ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے, اور کیا کیا اس میں آپ اویئرنیس کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر کیا آپ کے خیال؟ ایجوکیشن کے لیے ابھی ہم لوگ جو سٹارٹ کر رہے ہیں اپنے ادارے میں, وہاں پہ ایج کا مسئلہ نہیں ہوگا. کوئی پڑھنا چاہے گا تو کمیونٹی سے تو ہم لوگ ان کو کلاسز دیں گے. وہاں پہ میک اپ کی کلاسز دیں گے. اگر کوئی ڈانس سیکھنا چاہتا ہے تو اس کو ڈانس کی کلاسز دیں گے. کوئی ہیئر اسٹائل اپنے وہ کٹنگ سیکھنا چاہتا ہے وہ ہم اس کو کٹنگ کی کلاسز دیں گے. کوکنگ کی کلاسیں دیں گے. اچھا, اس کو باقاعدہ ایک ہنر دینا چاہ رہے ہیں. ہنر دینا چاہتے ہیں اپنی کمیونٹی کو کہ آگے جا کے مزید جو آنے والا وقت ہے نا, اس وقت میں جو ہے نا ایجوکیٹ ہوں ہماری کمیونٹی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مطلب کیسز دیکھے گئے جس میں وہ نہیں تھے, اور انہوں نے وسائل کی وجہ سے یا کسی اس طرح کر کے انہوں نے اپنے آپ کو وہ بنا لیا, جو کہ ٹرولی کوئی ایسا بھی آپ کا ہوتا ہے؟ ایکچولی ایسی بات نہیں ہے. کسی میں مرد کو کہوں کہ یہ والا روپ دھار کے اور تم میرا گیٹ اپ کر کے سامنے کھڑے ہو جو گے, تو میرا خیال اس میں ہمت نہیں ہوگی کہ سامنے آ کے وہ اس طرح کسی میڈیا کے سامنے یا کسی پریس کلب کے سامنے یا کوئی احتجاج کرے. ہمارا نہیں, لیکن ویسے عام نہیں, یہ ایکچولی باتیں ہوتی ہیں کرنے کو. ایک جینڈر ہوتا ہے جس اندر انسان کے اندر جینڈر ٹرانس ہو گیا ہے تو وہ اس کی اپنا مسئلہ نہیں ہے. یہ تو قدرت کی بات ہے کہ وہ ٹرانسجینڈر ہے, اس کی اپنی مرضی اور اپنی سوچ نہیں ہے. اچھا, اس آئیڈیالوجی کے بعد آپ جو ایک نئی سوچ کے ساتھ آئے, اس نئی سوچ کے ساتھ آپ جو پرانی سوچ ہے اس کو ختم کریں گے یا اس کو زندہ رکھیں گے؟ نہیں, پرانی سوچے جو ہمارا کلچر ہے اپنا, جس طرح ہم لوگ اپنے گروؤں کی عزت کرتے ہیں, وہ کلچر ہم لوگ اپنا. ڈانس وانس تو ہماری ایک روح کو سکون دینا, ڈانس کرنا وہ تو ایکٹرز بھی کرتی ہیں. جب آپ سیاست میں آ جائیں گے تو عجیب سا نہیں لگے گا کہ آپ ایم این اے بھی ہیں اور آپ نہیں, فنکشنز پہ نہیں, پارٹی دوستوں کی پارٹیز ہوتی ہیں. اب ہمارے پاس ایک تھیم ہوتی ہے برتھ ڈے کی. جس طرح ہم لوگوں کے پاس لوگوں کے تو چلے جی ماشاءاللہ اللہ میں زندگی کرے, ان کے بچے ہوتے ہیں, بچے پیدا ہوتے ہیں, آگے ان کی خوشی کرتے ہیں, آگے ان کی شادیاں کرتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ہیروئن کون سی پسند ہے آپ کو فلم کی؟ ہمارے ہم تو اپنے ملک کی جو بھی ہیں. کس کو؟ مجھے تو سائمہ بھی بڑی اچھی لگتی ہے, مجھے نرگس بھی بڑی اچھی لگتی ہے. سائمہ, نرگس, ریما بھی بڑی اچھی لگتی ہے, ریشم بھی بہت اچھی ایکٹرز ہیں ہماری. آپ کو؟ مجھے سائمہ جی. سائمہ, تو نام آپ نے سنا رکھ لیا, سائمہ نہیں رکھا؟ نہیں, مجھے پسند ہے. پسند سائمہ ہے. اچھا, آپ کو؟ مجھے کرینہ کپور اچھی لگتی ہے. اچھا, آپ کو کپور پسند ہیں سارے, کرینہ ہوتا ہے. اچھا, اور بڑی اچھی بات ہے, آپ کے اپنا ایک بڑا اچھا ٹیسٹ ہے, آپ کو حق ہے, اپنا رائٹ ہے آپ کو اپنی. ہاں, لیکن وہ اس کے علاوہ میں صرف دیکھنا ہی چاہ رہا ہوں کہ آپ کوئی کیسی ایسی ہیروئن آپ کی نظر میں ہے جس کو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اس کو ڈانس سکھانا چاہیں گے, کہ اس کو صحیح نہیں آتا یا اس پہ یہ کر لیتی تو یہ بہتر تھا؟ ظاہری بات ہے, اگر کسی کو زیادہ فن آتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کو بھی دے. وینا ملک کیسی لگتی ہے؟ وینا ملک وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے, اس کے کس کا بول ہے. مجھے کس طرح پتہ ہے؟ پورے پاکستان کو پتہ ہے. ایسی بات نہیں ہے, ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے, وہ کیسے دکھنا چاہتا ہے. اگر غلط طریقے سے وہ کر رہا ہے اپنے ملک کے لیے, اس کے لیے پرابلم ہوتا ہے کہ ملک کے لیے پرابلم ہوتا ہے. اب میں جس طرح کے کسی ملک میں جاتی ہوں تو میں وہاں پہ جا کے غلط طریقے سے باتیں کروں گی, اپنے ملک کے خلاف بولوں گی یا ایسی ایکٹیویٹی کروں گی تو یہ کہیں گے یہ پاکستانی ہے, تو سٹگما لگے گا. اس کا مطلب ہے کہ میں کہیں اور ملک میں جاؤں تو اپنے ملک کو جو ہے نا اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ کر سکتے. لیکن آپ تو جاتی اسی رائٹ پہ ہیں کہ وہاں پہ جا کے یہ بتا سکیں کہ آپ کے رائٹس نہیں ہیں یہاں پہ, اس لیے بلاتے ہیں نا آپ کو؟ بہت ساری چیزوں کے لیے بلاتے ہیں, جس طرح این جی اوز ہوتی ہیں پاکستان میں کام کرتی ہیں آ کے, ہمارے ملک کو ہی اس کا فائدہ ہوتا ہے. اگر ہمارے ملک میں کسی اور جگہ سے پیسہ آ رہا ہے اور وہ ملک میں خرچ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ہمارے ملک کا فائدہ ہے. ہمارے ملک کا فائدہ ہے. ظاہری سی بات ہے, جیسے ہماری سیلری لگیں گی اس میں سے ٹیکس کٹے گا, جو پیسہ آئے گا اس میں سے ٹیکس کٹے گا, آئے گا تو وہ پاکستان میں ہی نا. ہاں, تو لیکن آپ خواتین کی نشست پہ جیتیں گی یا مردوں کی نشست؟ نہیں, ہم لوگ تو ایک ٹرانسجینڈر ہے, ہماری ایک پہچان ہے. نہیں, ہم اگر عورت ہوتی تو شادی ہوتی, بچے ہوتے, شاید آپ سے ہوتی. اچھا, ہاں یہ تو دیکھیں نا, سوچ تو سوچ ہے, آپ کا رائٹ ہے. میں تو آپ کو آج تیار ہوں آپ تینوں کے لیے میں کہ آپ سے سوال جواب کیا جائے, پتہ چلے, ذہن کھلے. لیکن میں یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ
वैसे शादी होती है? नहीं, एक्चुअली शादी देखें, दोस्ती होती है। दोस्ती करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं तो इस बात से नहीं डरती। जमाना जो कहता है कि अगर कोई अच्छा लगता है या फ्रेंड्स है, जरूरी नहीं किसी के साथ आपके और रिलेशन होते हैं। आप किसी को देखते हैं वो अच्छे लगते हैं, ये गलत बात होगी कि आप कहते हैं कि किसी के साथ आपके जिनसी तल्लुकात हो सकते हैं या आपके किसी के साथ सेक्स रिलेशन हो सकते हैं या कोई ऐसी बात हो सकती है। अच्छे दोस्त होते हैं, अगर दोस्त ही नहीं तो किसी से आप शेयर किस तरह कर सकते हैं कुछ बात। अगर हम लोग बैठे हैं तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, आइज कांटेक्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात है इस टाइम तो हम लोग फ्रेंड हैं। हाँ, ज़ाहिर है वो एक आंखों का रिश्ता जो होता है वो कायम हो जाता है। आंखों के कांटेक्ट से ही इंसान बात समझा पाता है और कर पाता है इंसान, अगर उसके अलावा तो नहीं कर सकते आप। बड़ी आप माशाल्लाह आपकी जो सोच है, जो ग्रूमिंग है, आपने अपने हिसाब से जो आपकी शक्ल वैसे लैला से बहुत मिलती। लैला जो है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे आपको पसंद है वो। एक्चुअली मैं अपने मुल्क के हर इंसान को पसंद करती हूँ। अच्छा। और सबसे प्यार करती हूँ क्योंकि ये मेरे मुल्क की मिट्टी के इंसान हैं और मैं भी इस मुल्क से हूँ और मुझे अपने मुल्क से ही पहचान मिली है। जहाँ कहीं मुझे और बुलाता है वो मेरे मुल्क की पहचान है। हाँ, बड़ी अच्छी बात है, आपने मुल्क का जो दामन है उसे हाथ से नहीं छोड़ा। लेकिन ये भी है कि मुल्क की इज्जत के लिए कुर्बान होना जो है वो भी एक जरिया है। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। डोंट गो, विल बी राइट बैक विद आवर गेस्ट्स। Thank you for staying with us. We are back from the break. और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कि हम और क्या क्या जान सकते हैं। अच्छा, कुछ मिथ्स होती हैं, जैसे हम हमेशा सुनने में आता है कि ये कैसे होता होगा, ये कैसे होता होगा। तो वो आम लोगों के बारे में बड़ी परसेप्शन है कि शेर खाना कैसे खाता होगा, ये कैसे होता होगा। तो इस तरह ही कोई जनाजे का कोई कॉन्सेप्ट एक होता है कि रात को वो मुझे लगता है कि लोगों के ज़हन में ऐसे सवाल नहीं होने चाहिए। एज ए इंसान सब हम लोग एक इंसान है, दो आंखें, नाक, होंठ, हाथ, पाँव, टांगे, जिस तरह पूरी बॉडी होती है। अगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह हम लोग मुसलमान हैं तो हमारा मुसलमानों के तरीके से होगा। एक्चुअली बात ये होती है कि लोगों की नज़र में इसलिए नहीं होता, पता नहीं होता लोगों को कि जब किसी ख्वाजा सरा की डेथ होती है तो जिस मोहल्ले में हम लोग जिस एरिया में रह रहे होते हैं, ज़्यादातर अगर ख्वाजा सरा जाएंगे तो वही चीज़ हुटिंग, ये वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अच्छा, इसलिए वो घर में रहते हैं तो बाकी आम पब्लिक होती है, मोहल्ले वाले, वो जनाजा लेके जाते हैं। तो जनाजा जिसका जा रहा है, अब देखने वाले को तो नहीं पता कि किसका जनाजा है। अच्छा, मतलब दिन में जाता है? दिन में जाता है। मैं आपको बताती हूँ, अब किसी का बाप फोत हो गया तो वो कहेंगे फलां का बाप फोत हो गया, या किसी की माँ फोत हो गई तो कहेंगे फलां की माँ फोत हो गया। ना तो हमारे बच्चे होते हैं, चेले ही होते हैं ना, तो इसलिए जब ऐलान होता है तो क्या ऐलान करें, वो मस्जिद में क्या ऐलान करें, ख्वाजा साहब फोत हो गया, ना तो उसका कोई बेटा है जिसका नाम लेके जी करेंगे, ज़ाहिर चेला ही है ना। और उसके अलावा जो नबी के उम्मती हैं ना, जो कलमा गो हैं, उनका जनाजा होता है। ये लोग जो सोचते हैं ना, बिल्कुल गलत सोचते हैं। तो तन्हाई में जो कुछ लोग कहते हैं अब दीवार को ऐसे प्लांग के जाते हैं, रात को लेके जाते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बात जो है वो ठीक है, ये तो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि जो अकीदा है हर इंसान का, वो उसका अपना मसला है, मैं उसके साथ उसमें नहीं आना चाहूँगा। लेकिन हम उसको इस्लामिक वे में नहीं देखना चाहता हूँ मैं इसे, बिकॉज उसमें बहुत सी कॉन्ट्रडिक्शंस आ जाती हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा बिकॉज हम वैसे ही इसको लाइट रखते हैं। बिकॉज अगर हम रिलीजन की तरफ जाएंगे तो फिर कॉन्ट्रडिक्शंस बहुत ज़्यादा आती हैं। मैं आई डोंट वांट टू गो देयर। मैं अभी से भी जानना सिर्फ चाह रहा हूँ कि एक कॉल है, उसके ऊपर हम देखते हैं कि क्या वो कह रहे हैं। जी, कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, आवाज आ रही है आपको? जी भैया। जी सर, क्या नाम है आपका? जेराड। अच्छा भैया, ये मैं भी आपका सारा प्रोग्राम देख रहा हूँ, आप लोग क्यों नहीं इन्हें ये मोटिवेट करते हैं कि आप लोग जाए इसके कि आप फंक्शंस ही अटेंड करें? आप लोग क्यों नहीं एजुकेशन इनमें मोटिवेट करते हैं और इन्हें कहते हैं कि आप ऑफिसेस में जॉब करें, बीइंग अ नॉर्मल पर्सन? क्या इज इट पॉसिबल? ओके, मैं आपकी बात से एग्री हूँ कि आपके पास कोई ऑफिस है या कुछ लोगों को हायर कर सके। मेरी कम्युनिटी के बहुत सारे एजुकेशन भी है उन लोगों के पास और टैलेंट भी है, और आप मेरे साथ राब्ता करें और मेरे कितने लोगों को आप हायर करवाएंगे, मैं तो ये चाहती हूँ। वो चाहते हैं कि ये उनको जॉब्स अवेलेबल नहीं है। अगर आपकी वो कह रहे हैं कि कोई फैक्ट्री में या जो भी आप काम करते हैं उसमें कोई जॉब है तो
इनको बताएं। और इसी पे वो अपनी वो NGO भी चला रहे हैं एक तरह से, जो इसी अवेयरनेस पे जो इनके बाकी ख्वाजा सरा हैं उनको अवेयर करते हैं कि जॉब होनी चाहिए, एक काम करना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं जो कर भी रहे हैं, कुछ नाइट फंक्शंस भी करते हैं, कुछ NGOs में काम करते हैं, कुछ वैसे काम करते हैं। तो वो उसके अलावा मैं सिर्फ ये अगर आपके पास कोई है जॉब का तो वो आप बताएं। यहाँ तो आप मेरे साथ मिलके स्ट्रगल एक करें और बहुत सारे अदारों के साथ, जब बहुत सारी कंपनीज के साथ आप राब्ता मेरा करवाएं और उनसे बात करें। मैं कम्युनिटी के लोग देती हूँ, तो वो जो लोग होंगे वो ना काम करेंगे अच्छे तरीके से। अच्छा, और इसमें ना अच्छे तरीके मैंने से ये भी देखा कि कुछ बहुत अमीर भी हैं आप में। अल्लाह ताला ने हर किसी के लेबल बनाए हैं, किसी के पास ज्यादा है, किसी के पास कम है। तो वो उन अमीरों की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो उनका साथ दें। जैसे कोई अगर एक बच्चा यतीम है और उसको अल्लाह हाथ पकड़ लेता है, उसका बॉन्ड निकल आता है, तो उसके अंदर जो यतीमी का दर्द होगा सिर्फ वो समझ रहा होगा। तो आई थिंक उसको चाहिए कि वो बाकी जितने यतीम हैं उनके लिए कुछ करे, कोई प्रोग्राम शुरू करे या कोई। तो आप में मैंने सुना है कि घर बहुत अमीर भी हैं, बहुत क्या वो कुछ करते हैं आपके टेक्निकली? आपके बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो फंडिंग आती है कहीं से? साइड पे फंडिंग तो नहीं आती, उन लोगों को तो फंडिंग कहीं से नहीं आ रही कि वो उनको फंड मिल रहा। फंड मिलने का भी एक प्रॉपर तरीका होता है कि आपका विजन क्या है, आप करना क्या चाहते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं उसके प्रोसेस होता है, आप एक प्रपोजल लिखेंगे, मेरा ये विजन है, फिर आप वो सबमिट करवाएंगे, फिर उसके बाद अगर वो पास होता है तो उसके ऊपर आपको फंड मिलता है। आपको बहुत सारी चीजें इसके ऊपर करनी पड़ती। लेकिन वो जो आपकी कम्युनिटी में अमीर होते हैं वो आपको इतना हेल्प आउट नहीं वो करते। उनका अपना एक राइट्स है। अगर हम लोग किसी को ना तो गलत कह सकते हैं ना कहने की जरूरत है। मेरे लिए सब अच्छे हैं कम्युनिटी के। अच्छा, आपके लिए सब अच्छे हैं। और ये बड़ा सियासी सा बयान है, हमारी सियासत में भी यही लोग कहते हैं कि सब अच्छा है, सब बुरा है। आई थिंक अब आवाज उठा ही रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा जो भी आप समझते हैं। एक कॉल लेते हैं, एक और। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज कैप्टन मुश्ताक। जी कैप्टन साहब, कैसे हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह काफी हाईली क्वालिफाइड भी हूँ। और थोड़ा सा एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा। आपका फोन शायद ऑन है, कोई अलहदा चैनल हो जाए। आपका फोन ऑन है जी, फोन ऑफ कर लीजिएगा ताकि उससे फीडबैक आ रही है थोड़ी सी। जी मैंने वैसे ऑफ किया हुआ है टीवी। जी कैप्टन, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इनके लिए कोई अगर ऐसा टीवी चैनल बन जाए और जिस पे ये अपनी तमाम जो बातें हैं वो कह सकें और इस तरह का कुछ हो सके, तो मेरा ख्याल है क्योंकि इनमें काफी टैलेंटेड लोग भी हैं, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा। और दूसरा, ये जो खुद अपना जेंडर तब्दील करते हैं ये लोग, ये क्यों करते हैं, ये थोड़ा सा इनसे पूछिएगा, इसकी क्या वजह है खास? जी एक्चुअली आपका सवाल जेंडर तब्दील करने का या चेंज करने का, मुझे उसकी बात कुछ समझ नहीं आई। जेंडर कई लोग अभी ऑपरेशन से अपने आप को चेंज करते हैं। अगर मेरी बॉडी है कोई काम नहीं वो हिस्सा कर रहा, या किसी की टांग मजबूर हो जाते हैं, वो चल नहीं सकते, तो अगर डॉक्टर्स उनको कह सकते हैं कि ये इस्तेमाल की चीज नहीं है, आपको इसको उतरवाना पड़ेगा, या कोई मेरी बॉडी का हिस्सा है, अगर मैं उसको उतरवा देती हूँ तो उसमें कोई गलत बात नहीं है कि मेरे काम की चीज नहीं होगी। लेकिन जेंडर चेंज एक जेंडर चेंज तो कुदरती तौर पे है ना। अभी अगर जेंडर चेंज तो एक कुदरत की तरफ से है, वो सेक्स चेंज करने की बात कर रहे हैं। जी वही जेंडर को ही चेंज करते हैं। बैंकॉक में भी ऑपरेशंस होते हैं, 8 से 10 ऑपरेशंस होते हैं। इस पे हमने थोड़ी रिसर्च की थी, हमें पता चला था कि उसमें एक बड़ा महंगा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप जाते हैं और अपना जेंडर चेंज कर सकते हैं बाय द एंड ऑफ द डे। एक बहुत बड़े मशहूर डायरेक्टर थे जो डायरेक्टर हैं अभी, जिन्होंने एक फिल्म बनाई थी मैट्रिक्स, उसमें 2 रशियन भाई थे जिनको उन्होंने अभी जेंडर चेंज करवाया है, बहुत पैसे उन्होंने खर्च करके, कि तो वो अब एक दोनों औरतें बन गए हैं। तो इसमें आपको लगता है कि ये पूछ रहे हैं कि एक्चुअली पाकिस्तान में ऐसी चीजें नहीं हो रही, ये चीजें बाहर हो रही हैं, वो उनका राइट है, हम लोग नहीं उनको रोक सकते। यहाँ पे जेंडर चेंज नहीं होता? नहीं, यहाँ पे जेंडर चेंज नहीं। अभी एक हुआ है, पिछले दिनों केस भी हुआ था, अगर आपने देखा हो तो उसमें वो लड़की जो थी वो लड़का की तरफ आ गई थी। वो तो इस तरह से कुदरती तौर पे कुछ लड़के होते हैं तो वो लड़कियां बन जाती हैं, जो कई लड़कियां होती हैं तो वो कुदरती तौर पे, उसमें ना तो मेरा कसूर है ना आपका, ना किसी और का कसूर। नहीं हम किसी पे डाल रहे, हम सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए। देखें, किताब खोली जाती है इल्म हासिल करने के लिए, इसलिए नहीं खोली जाती कि इसमें से हम सवालात और पैदा करें और उसको और मुश्किल कर दें। अपनी मुश्किल को समझने के लिए आप पढ़ते हैं और समझते हैं, तो इसलिए हम समझना चाह रहे हैं। हमें अगर ख्वाजा सरा पे कोई किताब होती तो शायद हम पढ़ लेते, लेकिन आपसे बेहतर आप में है कोई राइटर हैं जो लिखते हैं? बहुत सारे लोग हैं जो तो वो अपनी हिस्ट्री या अपनी जो कथारसिस है उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें पोइट्री कर रहे हैं वो। इंशाल्लाह बहुत सारी चीजें हो रही है जो
अलग अलग तरीके से हाईलाइट करेंगे हम लोग आस्ता आस्ता वक्त लगता ये है भी जरूर करें क्योंकि पोइट्री एक बहुत बड़ा है उसमें हाँ। अगर आप अपना दर्द जो है उसको लिखें तो उसका पे कोई शेर बन सकता है कि मैं उसको देखते हैं क्या शेर होगा लेकिन एक ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं डोंट गो अवे, वी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक